Game to na, game to ribanse na sa ato ang bakbakan, plus B bakbakan. Diri sa Sitio Mahayahay, Barangay Kasuntingan, Mandawi City. Ining Team Guadalupe versus Triple G. Santoy to Jojo. Santoy to stop ball, breaking. Santoy pa rin, grabe habulang Santoy. Tara. Agoy, spike ni Santoy. Hinaya na bula toy. Mabuak na toy. Serve Chairman. Tara. Santoy na naman. Pahigap ng bula toy. Shout out Mark Steven Ruby. Serve Chairman. Dos ono serve Chairman. Arnoko. Tres ono. Shout out Bus Philip Taburada, Sir Palanas. Shout out. Shout out Jerry Cabunilas. Rini Boy Kapin. AKA Abay hashtag shout out. Hala! Grabe ha Darlin. Tuara! Oh, kuha pa. Labot to na latakan Santoy. Ipahigap ng bula Santoy. 4 ono. Serve Chairman. Layat ng Darlin oy. Shout out Engineer Ryan Sirato Permitis, Rapi Saruminis. Shout out 5 ono. 5 ono na. Serve Chairman. Team Guadalupe ang atong quinto. Kini serbisyo para size. Ako'y size gyud. Size ono. Gusto mo disco mobile ni Boss Roland Arnoco, kontaka lang si J. Arnoco sa iyang Facebook account. Shout out Rolly Glabug, Marvin Mata, shout out Marvin Pitogo Padayugdog, shout out. Side out Serve Jumar. Bugsugmar. Agoy naka-breaking. Wa kasod. Serve Santoy. Santoy pa rin. Pang Jojo. Kana. Sinukli ay na. Sige. Tora. Agoy ang drone. Agoy. Stop bola sa Santoy. Gahia Santoy. Toklo. Agoy. Wa na. Sige. Ipahigap ng bola Jojo. Serve Jib. Shout out Pastor Rosa Garcia Clan, Poblacion Binunido, Bohol. Out. Dayo ay. Pahigap na. Allah. Gispay kasad. Paamis coming. Naya lagi ng bola toy. Mabuak na toy. City ono. Serve Darlin. Kini serbisyo Darlin. Darlin pa rin. Chairman Jumar. Santoy to Toklo. Tuara. Agoy. Hala na tsambahan o sa kamot. Side ra ba? Oh. Agoy. Pahikap ng bola. Darlin. Impas na na. 8. Serve Darlin. Shout out Ryan Labra TV. Bukana Rider. Shout out Uning Bangkilan. Serve Jojo para dos. Agoy gitoklo. Na outside. Serve Chairman. Serbisyo Konsyal GR Noco. Tuara. Santoy. Agoy naka-breaking na sad. Kampanya. Chairman to Jojo Toklo. Gilunis ang tira. Lah, grabe Santoy oy. Kuha pa man. Pahigap ng bola Darlin. Noibe. Okay, serbisyo Back to the ball game. Santoy bitira. Tuara. Twice din niya. Darlin na sad. Darlin. Out of coverage! Out of coverage! Side out. Noibi ono. Bugsugmar! Stop ball. Darlin. Agoy. Nagpakilid. Grabe Santoy. Kuha pa. Hala! Out na sad. Serve Santoy.
Jumar to Santoy. Santoy biya. Toklo to ang Darlin. Kuha pa. Gahia. Side out. Serve Jid. Tora. Agoy. Agoy wa na naglisod na Jid. Serve Darlin. Ino servisyo Darlin para Jis. Shout out. Konsihal Silso Gabunada. Aspiran siya. Jis. Adili. Santoy ato araw. Pahigam ng bula toy. 11. Para daog ang Team Guadalupe. Abol lang Game ball ang nakadaog sa game to champion. na rin sa bakbakan ang JR Noco, Santoy, Darlin sila ni champion. Santoy yung Best of 5 dali, best of 5. panalay kuwang.